अमरपुर एग्री डेभलपमेंट रिसार्च कम ट्रेनिंग सेंटर फियोगुरिखा तिनी मेतालनी 27 सालमारी ग्राहकशाला हुकबार तांगपेदिंगनि मंत्री रतन लाल नाथ अमरपुर एग्री डेभलपमेंट रिसार्च कम ट्रेनिंग सेंटर तंगो ट्रेनिंग हॉल इंटरनेट खबुई कंप्यूटर प्रोजेक्टनि बिसिंगतै हुकबार खलायथानि नांगमानि गताल गताल टेक्नोलॉजी हुकबार खलायनाय रक साइमाना बागै जुदा जुदा शेपशाप तंगो आबै बाक्सा वीडियो कॉन्फ्रेंस नि बिसिंगतै गताल गताल टेक्नोलॉजी नि शेपशाप नाहारै मानबायनाय अ गताल अमरपुर एग्री डेभलपमेंट रिसार्च कम ट्रेनिंग सेंटर नि बिसिंगतै आबोबाय हुकबार खलायनाय रक ताइबो आजिमु गोबां खलायमाननाय दे हुकबार खलायथानि बरक शेपशाप मानबायनाय কে জানবো এটা বিজ্ঞানীরা এবার বিজ্ঞানীরা কই থাকে রিসার্চ সেন্টারে বড় বড় কেবিকে কৃষি বিকাশ কেন্দ্র আইসিএআর বিজ্ঞানীরা এখন ল্যাবরেটরি ছাড়া দিয়া কৃষকের কাছে যাইব জিগাইব আপনার কি প্রবলেম হইতে আছে তখন কবে আমার এই অসুবিধা এই যে ওয়েদার এই ওয়েদার আমি কি চাষ করব কবে এই চাষ করবেন কোন বীজ দরকার এই বীজ দরকার আলু যদি লাগায় কোন আলু লাগাইতাম যদি কোনোদিন ধরেন আজকে 30 বছর পরে রেশনের চাল বন্ধ করে দিল কি খাবেন আপনি আপনাদের ৭৭,২৫১ জন লোক আছেন আপনাদের প্রতি বছর দুইবার খান তিনবার খান মিলে ১৬,০৫১ মেট্রিক টন চাল লাগবে